हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम टू एजु ओडिशा। तो प्लस थ्री छात्र मैंने जो मैंने प्लस थ्री आप्लाय कर प्लस थ्री एडमिशन अप्लाई कर तुम फास्ट सिलेक्शन आसी जाइए, फास्ट मेरिट लिस्ट आसी जाइए। गत काली सेकेंड मेरिट लिस्ट आसाला। सेकेंड मेरिट लिस्ट प्रकाश पाइबा पर अनेक पिलांकर मनपसंद कॉलेज आसी ना, कट अफ हाई जाइए, से कॉलेज गुड़िकर कट अफ हाई जाइए। ପିଲାମାନେ କାହିଁକି କଟଅଫ୍ ତମର ହାଇ ଯାଇଛି, କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି? ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ତମେ ଯୁକ୍ତ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମ ଲେଖା ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଟଅଫ୍ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ କରିବି କାହିଁକି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ କଣ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମମାନଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ କଲେଜ ପାଇପାରିବ। तो से समस्ते भिडियो लास्ट जाए देख, और जो मैंने चैनल न्यू कर समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करदेव। भिडियो निज सांग मत सेयार कर लाइक करदेव। पे समस्ते भिडियो देखुच, सब्सक्राइब कहीं करना, तेणुक समस्ते सब्सक्राइब करदेव, लाइक करदेव और कमेंट सेक्शन में किसी ना कि जनइब तुम डाउट हो बा किसी ना कि जनइब, जहाद्वारा कि आम मानक तुम अपडेट नुआ नुआ अपडेट आने बहुत भल लगे। जमती पे तुम ये देख लो न्यूज प्रकाश पाई प्रथम ठू द्वितीय कटअफ अधिक चिंतार छात्र छात्री एमती कहीं ना। देख पे एथर रिजल्ट बहुत बढ़िया होता, प्लस टू रिजल्ट तो बहुत बढ़िया होता, समस्ते जानी भल है फल जो पिला सपोज डिस्ट्रिक्ट रो भल मार्क रखी से तो चाहिए ना निज डिस्ट्रिक्ट रो भल कॉलेज रे, डिस्ट्रिक्ट रो टॉप कॉलेज रे एडमिशन करने, तो से डिस्ट्रिक्ट रो टॉप कॉलेज रे एडमिशन कर से कॉलेज रे एडमिशन हो गला फास्ट मेरिट लिस्ट रे। तो से कौन चाहिए ना ताठू जोटा भल कॉलेज सेठी एडमिशन करने चाहिए कि नहीं, तुम मैंने ये चाहिए था। जहाद्वारा कि कौन है ना, देख जो कॉलेज रे थर सपोज 80% कट अफ जावा कथा सेठी 81 82% जाइए, तो यहाँ है प्रोब्लेम। जोटी 80% जावा कथा कट अफ सेठी 81 82% जाइए, तो पिला माने एटा है प्रोब्लेम। तो एबे एठी तुम माने कौन करि तुम मैंने कौन करिवो ना, तुम मैंने एठी निज मन पसंद कॉलेज तुम पिला कट अफ सेकेंड मेरिट लिस्ट कट अफ तो आसीगला, एत तुम मैंने कट अफ चेक कर जाकि जो कट अफ चेक कर जानी ना तो कमेंट सेक्शन में जन, तुम आउ गोटे वीडियो आने ट्राए करी। तो कट अफ चेक कर, कट अफ चेक कला आउ गोटे जो कॉलेज तुम एडमिशन हो पार से तुम मनपसंद कॉलेज हो, तो सहीटा अप्लाई कर। आ जदि तुम मैंने अप्लाई करने को चाहूँ तेज आमको टेलीग्राम रे कांटेक्ट कर, टेलीग्राम रे तुमको अप्लाई कर हेल्प करेंगे। तो पे कहीं टेंशन नियो ना, समस्ते निज निजर मनपसंद कॉलेज पाइबे। आगु आहरी अच्छी थर्ड सिलेक्शन अच्छी, स्पॉट राउंड अच्छी, पुणी सेकेंड फेज अच्छी। तो पे समस्ते धीरे 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 कर निज मनपसंद कॉलेज पाइबे। तो कहीं टेंशन नियो ना, आदौ टेंशन नियो ना, जहाँ भी प्रोब्लेम हम आम तुमको हेल्प करूँ, अपडेट देवु। तो चलो नजर पकईदे न्यूज पेपर पर कौन रही तुम अपडेट। युक्त 3 द्वितीय पर्यायर नाम लेखा मेधा तालिका प्रथम ठू द्वितीय कटअफ अधिक चिंतार छात्र छात्री। तो पे ये देखिपे कला वाणिज्य विज्ञान रे रेभेन्सा कटअफ अधिक, सेल्फ फाइनान्स रे बीजेपी, आईन रे एमएस आईन विश्वविद्यालय मोट 41,578 जन नाम लेखा चयन। प्रथम पर्यायर चयन होता 90,000 पिला नाम लिखाइले नहीं। तो कौन देजी ना भुवनेश्वर ब्यूरो रे प्रकाश होईची युक्त 3 द्वितीय राउंड नाम लेखा मेधा तालिका प्रकाश पाई। गत जून 22 तारिख में प्रथम मेधा तालिका प्रकाश पाई। चयन होता छात्री मध्य 90,302 जन नाम लिखाई नहांती। तो पिला माने तुम जो देख ये गोटे भूल है कौन ना, जोटा प्रोब्लेम है तुम फास्ट मेरिट लिस्ट जिते पिला ना आसाला से 90,200 सर पे 90,302 जन नाम लिखाई ना। तो पे एत पिला नाम लिखाई ना, समस्ते सेकेंड सिलेक्शन को वेट कर, समस्ते भल कॉलेज को वेट कर। तो पे प्रोब्लेम कौन है, तो कटअफ तो हाई जीव ना, तो बेसी तो कटअफ हाई जाए 42% 3% ये हाई जाइए। सपोज फास्ट मेरिट लिस्ट जाइए 80%, कोडी 82 जाइए 83 पड़े ये। अन्यपटे प्रमुख उच्च शिक्षानुष्ठान में प्रथम मेधा तालिका जी मार्क कटअफ जाइला ताहा द्वितीय पर्यायर नाम लेखा प्रकाशित कटअफ अधिक रही 1 कि 2% कटअफ अधिक जाइए नुहे, अनेक विषय 9 ରୁ 10% पर्यंत कटअफ मार्क अधिक जाइए।
ପିଲାମାନେ 1 କିମ୍ବା 2% ଅଧିକା ନୁହେଁ, 9 to 10% କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକାରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଧା ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 2,87,519 ସିଟ୍ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 2,37,200 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମର ଏଥର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ବଢେଇଛି, ଯୋଉଠି 30 ସିଟ୍ ଜାଗାରେ ଏଥର 50 ସିଟ୍, କୋଉଠି 160 ସିଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ସିଟ୍ ବଢେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ 2,87,519 ସିଟ୍ ଅଛି ପୁରା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେଥିରୁ 2,37,200 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ 1,78,782 ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ 28,480 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନକୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତ ବାକି 90,302 ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଧା ତାଲିକାରେ ମୋଟ 48,614 ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 90,000 ପିଲା ୱେଟ୍ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଜମା 48,000 ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କଟଅଫ୍ ତ ହାଇ ଯିବ ନା। ଏଥିରୁ 17,737 ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିବା ବେଳେ 23,839 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ 2 ଜଣ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏହି ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନରେ 13,331 ଜଣ, କଳାରେ 23,815 ଜଣ, ବାଣିଜ୍ୟରେ 2,915 ଜଣ, ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସରେ 1,168 ଜଣ, ଶାସ୍ତ୍ରୀରେ 286 ଜଣ, ଆଇନରେ 63 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଟଅଫ୍ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। କଳାର ଅର୍ଥନୀତିରେ 99.67% କଟଅଫ୍ ଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ କେତେ ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ, କଳାର ଅର୍ଥନୀତିରେ 99.67% କଟଅଫ୍ ଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ମେଧା ତାଲିକାରେ 90.50% ରହିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ମାର୍କ ଅଧିକା ରଖିଦେଲେ। ମାର୍କ ଅଧିକା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଦେଖ ତମମାନେ ହିଁ ହଇରାଣ ହଉଛ। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏଇଠି ତମେ ବୁଝ। ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବାଧିକ କଟଅଫ୍ ପୂର୍ବ ମେଧା ତାଲିକା 89.17 ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଟଅଫ୍ରେ ଏହା ବଢି 93.67% ମାର୍କ ରହିଛି। ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାନର ବାୟୋଲୋଜି, ସାଇନ୍ସରେ ବଟାନିର କଟଅଫ୍ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 90.60 ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମ ଲେଖାକୁ ବଢି 94.33% ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଫିଜିକ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ କଟଅଫ୍ 96.17 ନିଆଯାଇଛି। ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ବିଜେପି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସର୍ବାଧିକ କଟଅଫ୍ 92% ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରୀରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କୃତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ସର୍ବାଧିକ କଟଅଫ୍ 70% ରହିଛି। ଆଇନର ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ବାଧିକ କଟଅଫ୍ 88.83% ରହିଛି। 88.83% ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ପୁରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି। ଯଦି ତଥାପି କାହାର କିଛି ଭୁଲ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବ, କିମ୍ବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଚାରି ପାରିବ। ଆମେ ତମମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ଏବଂ ଯଦି କାହାର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ସିଓର ପଚାରିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, କେହି ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିବାକୁ। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ।